बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमदा शुक्र हुरी नियमत होगे वेरी कीरितवंत मैंग अल्लाह हज़रता सलवाता सलाम लेवुंगे दी दुआ कुरनी हुरिहा इंसानु नंग हेयकुं हितमशा हेयगतुगा मीहुन्ना मेदु अमल कुरुमा अळगुन मेन नंग इल्तिमास कुरव्वा फावा मैन नबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर डागेन तिब्बे एम्मेहा बेफलुं अस्सलाम अलैकुम प्रोजेक्ट होप के नमुगा थिय एम्मेहा बेफलुंना मरहबा शुक्र दन्नवा अळगुन में मियद मि लॉन्च कुरा डॉक्यूमेंट्री अकी राज्य के आबादी के गिन बाइक कुरा उम्मीद तक के मच्च बिना को हदाफावा डॉक्यूमेंट्री मि डॉक्यूमेंट्री गा तियबेफुन फेनिवडा गन्नवानी रर्रशुगे वेरिकं हिंगमुं आगोता रर्रशुगे तरग्गी या रय्यितुन नंग हिदमत फोर को दिनुमगा मिहार ओय वेरिकं हिंगुमगे निजाम गे साबुन दिमावा दतितका मिकंतत रंगल कुरुम कुरवे उम्मीद तक के वाहक मिशूरत गुलिफावनी मै सरुकारुगे फरातुं रय्यितुन हेयो वेरिकंगे निजामक मगफई को दिनुमा मिशूरत गुलिफावनी रय्यितुं बेनुवा तरग्गिगे तसव्वुरत एमीहुं अमिल्य बट्टं कुरुम बेनुवा बारा इख्तियारा फैसा हुनर वेरिकं एमीहुन लिबिदेन फद निजामे अतोल्तें हिंगुमुगा गायम कुरुमा एंगवडा गन्नवाने फदांग रशा अतोल अदि सिटी काउंसिल तं उफेद्दुं वनी मिहारुगे गानून असासी गा हिमनाफा अदि मिया गुलिගෙන් मि कौंसिल तंग हिंगुमुगे गानूने वनी फास कुरन जेहिफा मि डॉक्यूमेंट्री गे जरियाइन अळगुन में उम्मीद कुरनी मिदन्नेवि गानून गा हिमेनुमा कोम्मेहन लाजिम असासी सिफतकें हामवेගෙන් दानेकम मि डॉक्यूमेंट्री गे बेनुमकी रय्यितुं एदे गोता रय्यितुं गे तरग्गिय हकीगतु गावे हिस्सा कुरान फद निजामे गानून फासवेගෙන් दायरु बट्टं कुरुम बारो एळु मि डॉक्यूमेंट्री लॉन्च कुरुमगे हफ्लागे शरफ वेरी मेहमान की कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर कार्ल राइट एना की राज्य आबेफ्लेन्नु एना वनी दिहास हेव्वन अहर राज्य वडागें कौंसिल तंग उफेद्दुमशा लामरकजी उसूलुं हिंगुमा एरुगे रईसुल जमहूरिया सियासी पार्टी तकायकु मशवरा कुरव्वाफा मि डॉक्यूमेंट्री लॉन्च कुरुमा कार्ल राइट अळगुन मेन नायकु बैवेरी वडागें देवि कमट्टका अळगुन मेन एना शुक्र दन्नवा अदि अळगुन मेन्न मिकं कुरुमुगा हिव्वरु देव्वा मिकमुगा बैर वडागें देव्वी कमट्टक अलंग उफेदुनु सरकारुगे इस फरातकं अळगुन मेन इख्लास तिरकमक शुक्र दन्नवा मियदगे मि हफ्लागा दें अळगुन मेन तिय बेफुनु हुशाला देनी लामरकजी उसूलुं अतोल्तें हिंगुं हेवरिकमगे बिंगा मिनमुगा अळगुन मेन उफद्दाफावा डॉक्यूमेंट्री एगे फहु मिस्टर कार्ल राइट अदि रईसुल जमहूरियागे हास मुशीर इब्राहिम हुसैन जकी वाहक फुल दक्कवान एफहु प्रोजेक्ट होप गे फाउंडर मेंबर मोहम्मद वहीदुद्दीन वाहक फुल देक्के मफहु तिय बेफुनुगे सुवाला हियाल फाल कुरुमा अळगुन मेन फुर्सत देना मिहार मि हुशाला देनी प्रोजेक्ट होप फरातुं उफद्दाफावा डॉक्यूमेंट्री मी राज्य के अतुल्त लामरकजी उसूलुन तरग्गी को हिंगुमा रशु काउंसिल अतुल काउंसिल गायम कुरुमा बेगुतुं हदाफावा डॉक्यूमेंट्री मी डॉक्यूमेंट्री शूट को फावनी दिहास अव्वन आहरुगे मेमहुं फिशिगें सेप्टेंबर गे नियला This documentary advocates local governance and decentralization through the formation of island and atoll councils in the Maldives. The documentary was produced between May to September 2008. राज्य में भी तीरी सार्थ राज्य बट्टं को फमियोती मुझे कहीं खाए उतका सलाहन जहाँ उसूल है होलियंगलम मिनार्दमा निजाम कायम कुरम बियस ए फनारा हर नो विहिया हर खमा होलेगे लेवेनी तें एम्मेन दुबा गन्न में आर में जिहन दस्सफ में होती डेमोक्रेसी में किया है तसिम राइट में बलागन दान दिए फरहो भी हादे तम बंदुकुरी में दे माडू जिहन ए वावती कि खामे राइट न दाथिवेगिन गोस इंतिहा बेनो बेगिन आदेश कोको एतसिटी तो के लागे अदि वाला दूहों एक नाथी जाए एक माने कि ए सलान जी हम मिनिस्ट्री ऑफ एटोल्स अवन हवाले वेफा अवन को मसूलियत अतोल तक दतुर कुरुं एगोता दतुर कुरीमा वरगिन शकवात वरगिन फरातक अवन लिप खास को रयितुंगे एम्मे बड़ शकवाय की खतीब
නොවත රශෝෆිහුම් එමිහුන ඇතෙරේ කන්තක් පුරමුන් ආයගොයි හගීගතුක ලෝකල් ගවර්නන්ස් එකි ඒරු අල්ගොන්ඩ මාරගල එගේ එච්චෙන්නු දෙන් මිකවුග අල්ගොන්ඩ හිවෙ දෙවි තිම්බේෆ්‍රෝ කුළුවාන එටෝල්සම ඒ ෆාරූගා ශරීෆා සල්මාය මි තිම්බේෆ්රුන අල්ගොන්ඩ සුවාල් පුරි දෙන් මිබේෆ්රුනකි මි ලෝකල් ගවර්නන්ස් කන්ත පරනගල ඒරු සෙ ගොඩන්නවා තිම්බේෆ්‍රෝ අල්ගොන්ඩෙන් විස්නේ කිහිනෙබ්බායේ දෙමෙහෙට්ටනිවි ගොතෙග්ග රයිතුන් අමිල්ලෙන් ඉස්නගෑගෙන් රයිතුන්ගේ කන්තත්ත කුරුම ශාමිල් කුරුම මේ මගෆයි කුරවේනේ මිකාල් හියාතගේ මච්ච බිනාකොන් අල්ගොන්ඩෙන් ලාමර්කසි උසූලුන් අතුළු කවුන්සිලා රෂ් කවුන්සිල් උෆෙද්දුම එමෙ ෆර්තමෑනුන් හියාල් කුරි ඒරන් තිබේෆ්‍රෝ හොබ්බවා කතිබකු මගේ රයිතුන් එබ්බස්වා මීහකු කතිබකන් හුන්නා රයිතුන් එබ්බස්වා මීහුන් කොමිටියේ තිබේ රයිතුන් එබ්බස්වා මීහුන් තිබේනි අතල් කවුන්සිල් මිහාරු ගිනා මි දෙකෙවෙනි මි ගානුන්ගේ වාහක දක්කා ඉරුස් මි දෙකෙවෙනි ඉදාරේ හිංගුමුගේ වාහක ඉදාරේ හිංගුමුගේ ඉතුරුන් අල්ගොන් මෙගේ බදක්කන් ජෙහෙ ටෙක්නිකල් ටර්ම්ස් උඹුනානම ෆිස්කල් ඩිසෙන්ට්‍රලයිසේෂන් ගේ වාහක එයි මිදන්නේ ගොත රයිතුන්ගේ මි ඇම්මති ගහුරි නෝනි රයිතුන්ගේ උලේ සරහත් දෙක ගහුරි ගුදරති වසීලත්තකුන් කොම්මೆ සිස්සාය රයිතුන්න දාගොතන් ඔතු වරබ්බඩාලුන් උම්මීද් කුරන් ගානුන් ෆාස්වෙගෙන් දායිරු රයිතුන්ගේ account ෆෑසා දිබේන කහලා මගුතකේ තනවස්වෙගෙන් දානිකම කවුන්සිල්ස් බාරේ ලිබිෆ ගානුනේ හයිසියතෙන් ඔයෆ කන්තත නිම්මේ නෝනි කරීගම් බජට් එද්දු වෛද්‍යන විදාලවි යූතබ් සති සිරීස් හයිලාරිය දුවල මිසක් එක බජට් එකේ කියාව කමෙන් නොකරේවර බජට් දීගෙනවා එතනම ලදුගනේ ඒවර බජට් ඒන්නම් මිසක අවුරුම බෑනමන්න රහුගේ කොම්මෙදි බැංක කුණියලා එහෙම වෙජි කවඤ්ඤාම මම මිරරුගේ සම්මි කුණි අච්චාලේ නිදාමේ ගාන්ෆරේ ෆෝනවා මාලිය රයිට්ලේ තෆාකු මසල පුරියා කමෙස් මම අවුරුම සම මුනිසිපැලිටි බේනවා අවුරුම සම මොන රක්කාතිර කම ගංගන්ජි හේමාගේ නෝනි සයාමති කියවලුත් අවුරුම සම ට්‍රැෆික් බේනවා ඒ වරපොට තෆාකු කිනකේ වර 10 දරජයක ස්වාමීන් තිබ්බා සරකාරනේ by far sarkarun verina hiwa kalemi moyinus ek beenu hisani fassaru bagadi me wadana komase wadana mi tokyo ane paras profana mi japan ane paras bole nunike mi namuna rashe ke nagala kurani udamale amale raitu mati wadila hedani awudu mag itubaru galli sarkar hama gams awun galli දැන් බයෙන් මේ හොන්න හීවානේ මේ කාලෝ හැම දිනස් වරන් හියෝෆුලේ එකමක ඒ අලගොල් මනේ දෙන්ජි හේච් වාරේ සේ අලගොන ලිබිදේ අසාසී හක්තනේ කිත්ත කන්තත් අලගොන මහරුම පොරි කිත්ත කන්තත් අලගොන බේනල පොති හම රාජ්‍යයේ මාලියක එපද රාජ්‍යක දිනුල එම්එස් බේනවා හක් බේනවා හම උසූලේ රාජ්‍යක ඔන්නානේ කවුනක අදීන්න බුනේ නගල ඔපරේෂන් එක කරන විදියට දාන්නේ මාළේ. දැන් විදාලපන් ඉන්දියාවේ මිස් තනියෙන් නුහෙයි. ඒ දැන් ෆෝරම් එක හොන්න මේ හොඳනි. එතන මොකෝ අදි එව නගල කරන්නේ. ඒක මාළේක මිතාගදී මාබඩු මිහු විසා දතින් නගාලියක සියන වොනක හියන්නේ අදි ඒ හිදෙම දෙවේ. බයික් බේෆුල්න හීර දාන්න මේද හෙල්ත් පෝස්ට් ආදම හෙල්ත් පෝස්ට් එක හොය වාහක විදාල දීමට. ආදහ සරකාර හියොකුලේවා. वागुत की मेज का गोंडी का इतने लेप्पे नहीं कहाँ बन जाम नंबर नंबर का मेज का गोंडी का टाई है खड़ा ये आदि एक हम खुद नहीं की आवड़ू भी बुना के मिराजे का होती भी अतोले मिराजे भी अतोले कौन में अतोले का नगलो फेंबर का अस्पताल है उन्हें नगलो हितपते देवे नामा आवड़ू में कर बोल रहा को मालदा का नहीं किए ने भारत पर कमी कर उन्हीं नुने अलगन हम यगिन सरकार में हारमना देते वाला हियो फ्ले मशब मुने वेने अलगन सरगिन रदिये देखुन तंदना एमी हम वार हाथ गुलनी किना में गते एमी हिंदे अलगन मन कने एमी किने किने दिवाय का एकंत नुकरे फुन इन फार वार मिस्कित कोंड सीलिंग कोंड सुनने बेटवा बाई स्कूल तक हुनने एक फ्राल्स बेटवा परगिन आम का बैलेंस हास को बलमी स्कूल तक अंत अलगन में मारा आशा को टीचर नो रे एमी मन टीचर मस फोन में दिया का कि बात टीचर फोन वाने बड़े होए
algon mun ti kan da te ne ge algon mun ka de